ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ଟା କେବେ ଯିବ ନା ରିଭିଲ୍ କରିବେନି? ନା ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ବବୁଲୁ ତୁ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ କୋଉଠି ତୁ ରହିଯାଇଥିଲୁ? ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆଉଥିଲୁ? ହାଁ ଆରେ ହସି ଦଉଛୁ, ଆଉ କିଛି କହୁନୁ? କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏବେ ମନୀଷ ଭାଇ ଯେ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛଡ଼ା ହେବ, ତାର ବବୁଲୁ ଏକା ଆସିବ ଆଉ ଆମେ 3 ଯିବୁ। କାରଣ ସେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯିବେ, ଆମେ ଗାଧେଇ ଗୁଧେଇ ପୁରା ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଯିବୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍। ଆଉ ଖାଇଦେଲା ଏ ଭଗବାନ, ଗାଡ଼ିରୁ ଗୁଆ ଖାଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲା। ଡର ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଏଇଟା ଛଡ଼େଇକି ବା, ସେଇଟା ମୋର ଛଡ଼େଇକି ନ ଦଉ, ଡରିବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ନହେଲେ ଲେସ୍ଟା ଖାଲି ଖାଇଦେବ। ମାଇସର ବ୍ଲଗ ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ହେଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଡିଜେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣ। ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଚାର୍ଜ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ପୁରା ଦେଖିବ ଏମିତି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି କଟି କଟା ହେଇକିନା ତାପରେ ସେପଟେ ପାଣି, ଏପଟେ ବାପରେ ବାପ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଟା এটা ଯିବ ଅଟୋ, এটা ଯିବ ଏଇଟା ସେ ଅଟୋ, ଏଇଟା ହେଲା ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍। ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି ପୁରା ଏପଟେ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଏଇଟା ଯିବ? ସିସି କେତେ? ସିସି କେତେ? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ହୋଲି ଫୋଲି ଯାଉଛି ଭାଇ, ଧରେ ମତେ ଦେଖ ତୁ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ, ପଢିବି ଜାଣିନୁ ଭାଇ। ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଖୋଲା ଅଛି? ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଖୋଲା ଅଛି? ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲା ଅଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ଲାଇଭ ଫାଇଭ କି ନା ଲାଇଭ ନେବେ? ମୁଁ ମୋର ଅଛି ଭିଡିଓ କିଛି ତମେ ୟୁଜ କରିବ, ମୁଁ ଯାହା ଭିଡିଓ କରି ମୁଁ କହି ଆମ ତ ଆଉ ପହଁରି ଜାଣିଛୁ ତ? ଏବେ ତୁ ଡରଉଛୁ କି ମତେ? କଣ ପହଁରି ଜାଣିଲ? କୁଆଡେ ଆସିଛ ତମର? ପହଁରି ଜାଣିଲ କୁଆଡେ ଆସିଛ? କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଜାଣିଛ ତ? ମୁଁ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପହଁରି ପଡେ। ଆଉ କଥା ମନ ମଝିରେ ବସି ତମ ଦିଟା ଗାଡି ଚାବିଟା ରଖିଛୁ ଆମର ପଳେଇବା ନା ପୁଣି 200 ହଁ ବୁଲେଇ ଯା 200 ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ଆଣିବୁ? ଆମ ପିଲା ପୁରା ଏମିତି ଯେମିତି ଘରୁ ମାଗିକି ଆଣିଛି ପଇସା, ସେମିତି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମାରିକିନା ଆଣିବୁ। ସେମିତି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିନା ପୁରା ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବଦଲେ ଭାବିବୁ। I'm in the water. Please help me. I'm the water. गाटा तो पोई जो डायरेक्ट नाला। अरे से कोई I am under I'm underwater. Please help me. ए भाई कॉपीराइट लगी जीवो, कॉपीराइट लगी जीवो। डॉक्टर देखि दे, अरे जोबड़ा आसी जाओ देखि दे, सब देखि दियो।
structure like this. एमती पूरा आसी मंदिर ये तो पूरा बना बहुत बढ़िया जगह हम जो रपाल जो ये जो गुडिया जो आसला नहीं गुडिया को पंडे जाते देख ना गुडिया को पंडे पंडे उठला ना गूंगा तो वीडियो है सीढ़ी स्ट्रक्चर आम गोटे राउंड पूरा है आसिकी बुलिकी आसलुनी लोक सांघातिक नजर तो डंगा ये लगे देन आम ये जो चढ़ी जीव तो फाइनाली आम आसिक पूरा लगी ही गलु जो आसलु ये भाई आमको जाओ पूरा भल सेब्रे ना सेब्रे आनले ये नहीं जीव ना कौन कर नहीं उड़ा तो नहीं आगुरो ये सीढ़ी चलो रे अबे नहीं दिकोण पूरा हाइट है माने मुनि 100 हाइट सीढ़ी देबे हां या पर हां भला भला वीडियो तो लागल हां ओहो पूरा हाइट ओहो बे जीवा लक्ष्मी मंदिर तो एबे हमें जाउछु लक्ष्मी मंदिर अभिमुखे जाना लक्ष्मी मंदिर मंदिर बंद तो एबे सीधा जीवा ब्रिटिश अमलर पेपर मिल को चलो तो एठारे मंदिर बंद होगा कारण पेपर मिल पूर्ण ट्रेन यार हमारा पूर्ण ट्रेन ओरिजिनल पूरा कोयला चला जो ट्रेन टा ये ट्रेन टा ट्रैक उड़ीसा बाहर हो गोटे जगह को आम जाऊँ आम जो जो डंगार जाऊँ से ब्रिज तार पटे तो 360 कैमेरा बैटेरी डेड हो गला माने सरीगला से मोबाइल स्विच ऑन कले बैक कैमेरा ही देखा यहाँ लास्ट गोटे स्मृति टाइप माने यहाँ भी इंग्रेज अमल ना कि यहाँ भी इंग्रेज अमल ब्रिटिश अमल ये सब नुआ ब्रिज हो तो ये थिला आज आमर संडे फंडे ब्लॉग जनकर माने थी कि एत बुली नी सर जहाँ आमर बबुल भाई बुलेदेले आउ जी जहाँ अच्छी आमर लंग ट्रिप आस सारापर बुली बालिकिना एकाथरके जगह को बाय बाय करवा टाइम आसीज तो भल भल सबकि माने हो जाऊ आपण पाक ब्लॉग भी पहुँची जाऊ ये आमर प्रयास चलो आसला माने एतिकी मोस्ट विजिट एरिया हां झारसुड़ा को आसला माने हां झारसुड़ा को आसला माने सब्सक्राइबर मानन को आगो फास्ट विजिट करिया अछि ए तीनटा जगह ये सब बेस्ट जगह अच्छा तापर भी अछि कोइलुवर अछि उलाबड़ से दूर दूर टिक अछि गुजा पहाड़ अछि देन एयरपोर्ट भी गोटे देखि देबा कथा जे तो हे एइति पई हेछि कारण कि एटा सेंटर जगह माने एपडू संबलपुर भी एपडू राउरकेला भी बेसी दूर भी नहीं आराम से विजिट करि पारो अल्प बजट भी खर्च हो तो यान थिला आज रो ब्लॉग आई होप कि आपन पसंद आस्तु जदि पसंद आसो तो लाइक से सब्सक्राइब प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आउ भाई को इंस्टाग्राम रे प्लीज फॉलो करंतु हां इंस्टाग्राम रे फॉलो कर दे थिबे सब अपडेट पाए हमें तो ये थिला आज रो वीडियो
जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक टा तो ये थिला हमर आज वीडियो तो अपडेट आप इंस्टाग्राम रे निहाती माने मु दउथि आपण चेक करि पारिबे मु इंस्टाग्राम आईडी होला पपाए आउ यांकर इयर्स बबलू जहाँ भी मो इंस्टाग्राम रे देखि देबे याको टैग कर देथिबे तो टैग कर देथिबे मोर पे कि मोर तो तमरा कोन चिकू 444 ये तो देखि थाउ आ वीडियो एंड कर देबा आ आपण अपडेट पाई पारिबे सब इंस्टाग्राम रे फोन पे 10 टाइम पठे दे ना किसी का पठे दरकार नै सुपर टाटा टाटा